ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଡ୍ पर्सन विथ एज ए मदर कहवा अर्थ मु जदि करिपारुछि तो आपण माने काहेकि करिपरिबेनी मोर आफ्टर मैरिज मु मोर +3 कंप्लीट करली देन बीएड प्राइवेट बीएड आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी रू करछि। प्रिपरेशन कोठू करथिले को पर्टिकुलर को सोर्स रू पढुथिले? मो प्रिफरेंस करबी तांको चैनल को कारण से बहुत भलो एक्चुअली से टॉपिक वाइज करांती ना। केते गोटे पिला माने केते रखिले माने से सिक्योर हे जो कि मोर सीट गोटे पक्का अछि। सब बेले कंटिन्यूटी रखंतु कंटिन्यूटी न रहिले आजिकली जेमिति कॉम्पिटिटिव माने जुग बढ़िलाणी समस्त कॉम्पिटिटिव माइंड हेलेनी सो पाठ पढ़ाटा को हमें 2 गुणा करिया पय पड़िबो 2 गुणा रे मु कहबी 10 गुणा करिया पय पड़िबो। तो आज सेशन जड़े नुआ गेस्ट मैडम सुनीता दास जी कि एसएसबी टीजीटी क्वालिफाई करिकी बर्तमान फाइनल लिस्ट पड़े एसएसबी टीजीटी मैडम ऑलरेडी क्वालिफाई करिकी लिस्ट ना आसी जाइए तेणु मैडम मु आपको वेलकम करी मो यूट्यूब चैनल को आ सेशन को आपणकर डिटेल्स बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड कौटी कौन पाठ सारी आग से विषय कथा हवा। नमस्कार थैंक यू वेरी मच गुरु प्रसाद भाई आपण मते माने गोटे भलो अपॉर्चुनिटी दे थैंक यू बीइंग विथ दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय होल जर्नी थैंक यू सो मच। आमर तो काली फास्ट आसिला संध्या टाइम रे कि आसिला से फाइनल रिजल्ट आसिला से मोर रोल नंबर टे अछि तापरे मोर जर्नी स्टार्ट हेलानी मोर आफ्टर मैरिज मु मोर +3 कंप्लीट करली देन बीएड देन मु कंप्यूटर करथिली तापरे कंप्लीट हैला परे मु 3 थर माने सीएसटी जहा को प्रथमे आस्तिला जोटा सीएसटी तापरे आरएसटी हैला सेटा मोर 3 थर बाको मु फेल हेतिली माने टोटली मोर कटि जाइतिला एंड देन मु पूरा होपलेस हेतिली मु कहली कौन आउ हबनी ना कौन देन मु लागी कि थिली नाइ मोर हबनी हाथी हबो तापर मु हमर होची मु हीरापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल रोक्सारो मैट्रिक मोर कंप्लीट हेची देन +2 होची जगन्नाथ वुमेन्स कॉलेज जलेश्वर देन +3 भी सेठी जगन्नाथ वुमेन्स कॉलेज रे देन बीएड प्राइवेट बीएड आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी रू करची देन मोर 2021 रे ओएसटी क्लियर देन एसएसबी पई पढुथली हो। अच्छा ये जो आपण पाइले एसएसबी रे पाइले ता पूर्वरु कोन कोन सब गवर्नमेंट एग्जाम देइथिले माने टीचरशिप पई की? अच्छा मु प्रथमे देइथिली 2000 हमर जोटा 19 रे आसिथिला कि मोर मन पड़नो 19 बते फर्स्ट जो सीएसटी आसिथिला सेतिरे मु देइथिली बट मु एते भलो से प्रिपेयर हेइ नथिली एमिति कैजुअली कोन केमिति एग्जाम मु जानि नथिली भलो से जे एमिति कोन माने केमिति कोन एग्जाम दिया हबो तो सेटा मु एमिति देइथिली बट सेटा मोर अनफॉर्चूनेटली हेइ नथिला तो सेकेंड टाइम तापर जेतो आसीथिला आईआईटी आकार आसीथिला इनिशियली अपॉइंट टीचर भावरे सेते बेले मु सीरियसली प्रिपेयर करिथिली बट सेटा भी हेलानी देन मु फाइनली आरएसटी जो आसिला सेटारे मु प्रीलिम क्वालिफाई करिथिली देन मेंस रो किछि मार्क पाई मोर रही गला पाका पाकी 1 मार्क बते रही गला देन तापरे मु पूरा ने सेल्फ डाउन हे गला कोन करबी तो सबुथिरे तापरे भी अलगा एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मु दउथिली एमती कि आरआई देछि अमिनो एमिति आगुर प्रीवियस एग्जाम सब देछि ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी भी सब एग्जाम दउथिली तो सेमती पढ़ा पढ़ी लागितला तापरे एटा एसएसबी हमर बाहर कला तापरे मु सेटार पई प्रिपेयर होउथली हो माने तीनटा एग्जाम माने न होला परे फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट रे हला एटा एसएसबी। यस यस एब्सोल्युटली। अच्छा ता माने प्रिपरेशन कोठू करथिले को पर्टिकुलर को सोर्स रू पढुथिले प्रति सब्जेक्ट गुडा को आपण जहा भी तुम आपण सिलेबस थिला को सोर्स रू पढुथिले आपण?
ମୁଁ ତ ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ୟା ପାଇଁ କଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ ଦରକାର କଣ ନାହିଁ ତ ମାନେ ତା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଲାରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କୋଉଠି କଣ କେମିତି ପଢାଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଏନସିଆରଟି ପଢିବୁ କି ଅଲଗା ପିୱାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି କିଛି ସେଥିରେ ଥିବ ତ ମୁଁ ଆଣିକି ଏନସିଆରଟି ବହି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି। ଏନସିଆରଟି ବହି କଣ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଏନସିଆରଟି ରୁ ଜିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟ କରିକି ରଖୁଥାଏ। ସେଇ ନୋଟ ହିଁ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଗୋଟେ ବହି ଆସୁଛି ସେଇ ବୁକ୍ ଟା ମୁଁ ମେନଲି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରେ କାରଣ ସେଟା ପୁରା ପୁରି ଏନସିଆରଟି ବେସ୍ଡ ଥାଏ। ସେଟାର ମୁଁ ଯୋଉ କି ନୋଟ ତିଆରି କରେ ସେଥିରେ ସେ ଏନସିଆରଟି ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଗୁଡା ଥିଲା ମୋର ସେଲ୍ଫ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ସାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି। ମୁଁ ମାନେ ସେ ଆମର ଯୋଉ ଏସଆର ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ରୁ ପଢାନ୍ତି ହଁ ହଁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିରିଜ ସିଏ ଆଣନ୍ତି ସେଇଗୁଡାକ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ମତେ ପଚରା ଯାଏ ଯେ କୋଉଠୁ ମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାଟା ଭଲ ମୁଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରିବି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟପିକ ୱାଇଜ କରାନ୍ତି ନା। ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ସିଲାବସ ଅଛି ସେଇ ସିଲାବସ ର ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ସେ ଟପିକ ୱାଇଜ ସିଏ ପିୱାଇକେ ୱିଥ ଅଲଗା ସୋର୍ସ ରୁ ବି ସେ ବହୁତ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଗୁଡା ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁଡା ରହିଲା ମାନେ କଣ ଟପିକ ଥାଏ ମାନେ ଟିଜିଟିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ଆର୍ଟସ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ କଣ ଟପିକ୍ ଥାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଗାଇଡ କରନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି କଣ ଟପିକ୍ ଥାଏ ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋର କୋଉ ଟପିକରେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି କୋଉ ଟପିକରେ ମୋର ୱିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଇଜି ଟପିକ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଇଜି ଟପିକ ପଢିଲେ ହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ଯେ ତାପରେ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଜିନିଷ ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏଇ ଟପିକରେ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଅଛି। ତ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୋର୍ସ ଥିଲା ତାପରେ ମତେ ଯୋଉଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଟା ଟିକେ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟିରେ ମୋର କମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ତ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଅଲସୋ ମାନେ କମେଣ୍ଡେବଲ ଥିଲା ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା। ମତେ ଟିକେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଟା ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ବାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାଙ୍କର କାହାର କେମିତି କଣ ଥିବ ୱିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ସେଟା ସେ ନିଜେ ଦେଖିକି ତାରି ଉପରେ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସ୍ପେସିଆଲି ମାନେ ଏଇଟା ତ ମୋର ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ସହ କରିଥାଏ। ଆର୍ଟସ୍ ମୋତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆର୍ଟସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତ ଜଣେ ମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ସେ ଓଏସ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ୍ରାକ୍ କରିଦେବ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ସିଲାବସ୍। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନେ ରୁହେନି ପିଲା କହନ୍ତି ଆମର ମନେ ରହୁନି ଇଏ ରହୁନି କେମିତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଲାଗେ। ତେଣୁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଥିଲା ମାନେ କେମିତି କଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟାକୁ। ହଁ ଠିକ ଆପଣ ଠିକ କୋଶ୍ଚେନ ଟା ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆର୍ଟସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଆସୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଥାଉ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଇଏ କୁ ଚାଲି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଅଧିକ। ହୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆମେ ତ ଯାହା ପଢିଥିଲୁ ତା ମାନେ ଯେହେତୁ ବିଇଡି ପଢିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭାଷ୍ଟଲି ନଥିଲା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା। ତାପରେ ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନ କୁ ଆସିଲୁ ମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ବେସିକ ରୁ ଏନସିଆରଟି ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ମୋର ସେଲ୍ଫ ନୋଟ ତିଆରି କରିଥିଲି ନହେଲେ ଯଦି ମୋ କହିବାର ତ ମୁଁ ନୋଟ ତିଆରି କରିପାରିଲି ବାକି ଯୋଉମାନେ ଧର କାହାର ଟାଇମ ନଥିବ କି କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ତ ସିଏ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଯେ ଏନସିଆରଟି ବହିଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଯୋଉଟା ଆମର ମେନ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରିବି ଆଗେ ଏନସିଆରଟି ପଢନ୍ତୁ। ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ ଏନସିଟା। ଏନସିଆରଟି କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ରୁ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି?
मेनली मु कहबी समस्ते कहती जो होची 8 ରୁ 11 12 पर्यंत पढ़िबा दरकार समस्ते कहती किंतु मु प्रेफरेंस करबी जो 9 10 टा को भलो से पढ़ंतु 11 12 9 10 टा को भी माने स्किप कर परिबे किंतु 10 11 12 एई तीनटा को भलो से माने टिके अधिक टाइम देबे ता सहित सेटा कंप्लीट हे सारला परे मु जो कहली तरुण गोयल बुक टा सेटा को आपण बारंबार रिवाइज करिवे कारण सेइतरे ही हमर सब पाठ पाखापाखि मते लागि रहिछि पूरा सेतिरे आउ आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित ताको रिलेट करिवे एंड सब किछि ता भितरे रहिछि ता सहित टिके डेली बेसिस रे न्यूज सहित भी एक्वेंटेड रहिबे सेटा भी हमको टिके हेल्प करे मन रखिया पाई जिनसटा तापरे बारंबार रिवाइज करिवे लेखा डेली लेखा प्रैक्टिस करेबे से जिनस हेले हिस्ट्री ज्योग्राफी मते लागे सहज होई जिवो बेसी किछि कष्ट लागिबन डेली प्रैक्टिस करिवार अछि ताकू जो भाबिबा गोटे दिन कले दि दिन स्किप कर दबा पुनी तृतीय दिन आरंभ करे समिति नुह ताकू डेली आपण जेति को भी पढुचंती ताकू डेली लेखंतु लेखिबा द्वारा ही मन रहि जिवो से गुडा सब अच्छा आपणकर एसएसबी टीजीटी रे केते मार्क थिला फुल मार्क 100 ना नहीं फुल मार्क हमरो 150 मार्क टोटल मार्क थिला क्वेश्चन नंबर थिला 100 टा क्वेश्चन थिला अच्छा केते स्कोर आपण करथिले कहि परिबे से तो हमरो तो रिजल्ट सेमिति पब्लिश हेइनी जो कार केते रिजल्ट अछि तो जेमिति आंसर की अनुसार मोर काउंट हिसाब रे 100 प्लस थिला 100 प्लस थिला आपण रोल नंबर खाली आस्थिला माने लिस्ट रे हां यस रैंक भी आसुनी ना ना रैंक आसुनी त माने केते गोटे पिला माने केते रखिले माने से सिक्योर हे जिवो कि मोर सीट गोटे पक्का अछि आगरु तो एमिति कंपटीशन बेसी नथिला बट एबे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ुची तो सेमिति हमर कट ऑफ मार्क भी सेमिति वेरी करूची स्टेज बाय स्टेज तो मु कहबी सब बेले 100 प्लस ही मानी की चलंतु जो भी एग्जाम पई प्रिपेयर मु विशेष कर टीटी पई कहबी जो 100 प्लस आपण सब बेले ट्राई करंतु जे 110 पाखा पाखी कारण आमे अधिकटा करले ही तापरे टिके कमी गले भी किछि फरक पड़ियोनी किंतु आमे जदी कम को धरि के जिबा तो अधिकटा केबे भी अचीव करियो सो मु कहबी 110 तो धरि के चलंतु अभी एसएसबी टीजीटी आउ आरएसटी ये जो दुईटा भितर प्रिपरेशन अलगा ना सेम प्रिपरेशन रे जने पिला क्लियर करतेबो देखो आरएसटी रे प्रथमे तो हमर आसुतुला केवल एसएसडी पार्ट को बेसी फोकस करूतिले बट जेबेटू ओडब्ल्यूएससी याको कंडक्ट करूची तो यार टिके प्रीलिम मेन हे जाउची तो प्रीलिम्स रे हमर मैथ रीजनिंग कंप्यूटर एगुडा आसी जाउची तो एंड तार जो मेन सब्जेक्ट ता सहित तो एसएसबी टीजीटी पूरा कंप्लीटली सेम अछि तो आरएसटी रे एक्स्ट्रा कोन रहउची से मैथमेटिक्स इंग्लिश मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर अवेयरनेस ता रहउची तो मेन सहित ये पूरा पूरी सेम अछि तो जने चाहिले दीटा जाको माने गोटे भी भलो से प्रिपेयर करले दीटा एग्जाम को क्वालिफाई करि परिबो बट आरएसटी पई टिके अधिक लागिबो काहे कि जेहेतु प्रीलिम्स ता अछि सेट पई टिके अधिक फोकस लागिबो तो वर्तमान जदि आम गोटे कनक्लूजन पहुँचा आपणकर प्रिपरेशन रो मूल सोर्स होची एनसीईआरटी निश्चित निश्चित कौन सी यूट्यूब चैनल जदि आम माने आपन जो कहले एसआर स्टडी पॉइंट जो कहले माने यूट्यूब चैनल गोटे पिला पढ़िबो प्लस एनसीईआरटी को भी से गॉड बुक हिसाब मानिक चलिबो यस आगे प्रथम मूलदुआ तो आपण एनसीईआरटी रु ही स्टार्ट करिवे देन आपण बुझी परिबे जो आपण जो यूट्यूब भी फॉलो करूचंती बा अलगा कोठी भी पेड कोर्स नउचंती तो आपणकर मूलटा स्ट्रांग थिले ही आपण से पाठटा बुझी परिबे जदि आपण टोटली किछि जानि नथिबे सी कोन पढौचंती आपण कोन केमिति बुझिबे से जानि परिबे हां तने आपण कोठु पेड कोर्स नै थिले कि माने को सब्सक्रिप्शन नै थिले कि ना निजे सेल्फ प्रिपरेशन नाई मु प्रथम रु सेल्फ पढुतिली निजे पढुतिली बट जत्ते बेले एग्जाम रो गोटे मंथ पूर्वरु मु नेथिली साई सारंकर संजय सारंकर गोटे पेड कोर्स नेथिली से जो एमसीक्यू प्रैक्टिस ता सेटा ही मु पेड कोर्स नेथि तने आपन को थ्योरी कांसेप्ट ऑलरेडी आपन एनसेट रु कवर कर देथिले सेल्फ स्टडी पई कि केवल माने मॉक एमसीक्यू पई कि मॉक टेस्ट पई कि आपन नेथिले सब्सक्रिप्शन आज्ञा अच्छा
तो फाइनाली बर्तमान आम सेसन को एंड करवा जो मैंने भी फ्यूचर एस्पिरेंट अच्छा टीजीटी आर्ट्स से कि कौन टिप्स रही आगामी सेकेंड फेज एसएसबी टीजीटी आसो पुणी आमर आरएसटी आसो एलटीए तो ऑलरेडी माने आसी जाइए 6025 पोस्ट आसी जाइए टिके माने टिके डिस्टर्बेंस कि रखाई स्थगित रखाई तो एमानक कि कौन टिप्स रही बेसिकली टीजीटी आर्ट्स पिला कि ମୁଁ ତ ସେ ମାନେ ଶେଷରେ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେବେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କେବେ ବି ସେଲ୍ଫ ଡିମୋଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ବି ପଜିଟିଭ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନ ରହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାନେ ଯୁଗ ବଢିଲାଣି ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲେଣି ସୋ ପାଠ ପଢାଟାକୁ ବି ଆମେ 2 ଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ 2 ଗୁଣାରେ ମୁଁ କହିବି 10 ଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ଏଜ ଏ ମଦର ମୁଁ ଯଦି ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯଦି କରିପାରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ପ୍ରିପେୟାର କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ବେଷ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖନ୍ତୁ अच्छा तो थैंक यू वेरी मच एत सारा टिप्स देवाई कि आप मो इनविटेशन रक्षा करके माने आसिले चैनल को से बहुत बहुत धन्यवाद आम बोला सेशन को एंड करवा थैंक यू वेरी मच थैंक यू धन्यवाद